yang tidak saya sebutkan satu persatu karena waktu yang terbatas. Alhamdulillah, kita kedatangan lagi setiap tahun dengan beliau dengan sebaik-baiknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal-'afwu lil-ghafir. التي أعدها من بيته من يوم ما خرجت من بيتك إلى أن وصلت إلى هنا في هذا المجلس منتظر وتسمع وحالك عند الاستماع وما ترجع به بعد ذلك. كل هذا تعظم لك النصيب من هذا المجلس أو تقصر النية. قصر عليك وإن وسعت النية توسع لك، وإن وسعت الصفاء توسع لك. قصرت ذلك الصالحين العارفين الذين ينالون أعظم التوجه العظيم الذي يتوجهه العارف أو الصالح أو المؤمن الصادق، فيثيب الله سبحانه وتعالى الثواب الكبير على العمل اليسير. فنسأل الله سبحانه وينشر ذلك في بيوتنا وفي أسرنا وفي قرانا وفي بلداننا وفي أولادنا وفي أحبابنا وفي جميع المسلمين. آمين اللهم آمين. الحمد لله. محمد بن سميت، محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سميت متعنا الله به. ثم بن زين الحبشي من حوضة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي موالاه. الحبيب عمر بن محمد بن سالم الحبيب، الأفاضل العلماء الحاضرون جميعا، السلام عليكم. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع من أمتي 40 إلا وفيهم ولي لله تعالى. فكيف والمجمع يبلغ الآلاف؟ فلا شك أن الرحمات والبركات نازلة على أهل هذه المجالس المباركة. ودخل ثلاثة تحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. والآن قد آوينا إلى هذا المجلس، فنسأل الله أن يتقبل منا وأن لا ننصرف من هذا المجلس إلا وقد غفرت لنا الذنوب وسترت منا العيوب وكشفت عنا الكروب. ونسأل الله أن ينزل بركات هذا المجلس على البلاد وما حولها وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وقمتم امتثال الأمر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والعفو منكم. إليكم الإيمان وزينه بقلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ثم قال: فضلا من الله ونعمه. فضلا من الله ونعمه. هذا الرب الكريم يا أحبابي، هذا الرب الكريم الذي خصنا بالنعم قبل خلقنا قبل إيجادنا، وخصنا بالنعم العظيمة النعم الكريمة سبحانه وتعالى من غير عمل سابق عمل منا، من غير طلب منا. samping kan di belakang masjidnya ada kuburan, ada gang kecil. أعظم الحقوق حق الله. الله جل جلاله. Di belakang masjid kan ada kuburan nih. Nah, itu di sebelahnya ada gang kecil, jadi sholat gang kecil itu. Kenapa? Yang di belakang masjid, terus samping dekat kantor pintu masuk kan mobil. Iya. Dokter Rizal dia sampingnya sebelah mana? Kenapa? Dekat pintu yang mobil Habib masuk kan? Nah Dokter Rizal jalan ke sono ke belakang. Nah jalan ke belakang, terus kan di pas perbatasan masjid itu ada gang kecil. Ada gang kecil nggak? Nah masuk ke situ, udah masuk lihat pintu belakang situ. Ntar saya tungguin di situ. Pintu belakang lagi kuburan itu. Ya udah tunggu situ. Tunggu sana. Tunggu situ tunggu. وخافوني كنتم مؤمنين. والله الله يا احبابي في محبه الله، محبه رسول الله، ومحبه اولياء الله، محبه صحابه رسول الله، ومحبه حبه رسول الله. فان المحبه شانها عظيم، شانها كبير. النبي يقول: المرء مع من احب، المرء مع من احب، المرء
والسعي بما يدعو الإيمان واليقين والمحافظة على الصلوات في أوقاتها والمحافظة على الجماعات والاتصال بأهل العلم. الحمد لله اجمعنا الاتصال بأهل العلم، اتصال بأهل الله. هذا الحمد نشكر على هذا البلد على حكومتها وشعبها، لأنها هي الدولة العظمى، الدولة الكبيرة، الدولة الدول الإسلامية. Ini semua kita nikmati dengan berkat lelah dan lelahnya perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نحن الآن علماء وحكام وأعيان وصغار وكبار وعامة من asal wilayah sini dan wilayah-wilayah lainnya berkumpul di tempat ini untuk juga kita mengingat apa-apa yang wajib daripada yang mesti kita lakukan daripada keberkahan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأنتم في عام هجري جديد تتذكرون فيه الهجرة. Allah akan peristiwa hijrah. كيف كانت الهجرة؟ Bagaimana kejadian hijrah itu? تقدمت لها أسباب كثيرة. Telah mendahului banyak kejadian-kejadian yang sebelumnya. حمل الأمانة عن رب الأرض والسماء سيدنا محمد سيد أهل الأرض والسماء. Dan beliau memangku daripada beban yang demikian berat dari para beban risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. فمكث 3 سنوات يدعو سرا. Dan beliau berdakwah selama 3 tahun dalam keadaan risau untuk selalu dikejar-kejar dan disiksa beliau dan pengikutnya demi menegakkan risalah ini. Rahmatan minhu bil ummah wa amalan bil hikmah. Rahmatan dan kasih sayang dari beliau dan juga hikmah bagi umat ini untuk banyak bersabar. Bil muslimah بعد أن يصلها نور الإسلام إلا وسببه صداقة لمنحرفين أو خارجين عن الإسلام. لا تجد في واقع المسلمين شيئا من الانحراف أو توقع الناس بشدة إلا وسبب ذلك صداقة من هؤلاء المسلمين بغير المسلمين وتأثر. Melihat bahwasanya tidak terjadi penyimpangan dari agama Islam di suatu tempat, di suatu kelompok, melainkan didahului karena persahabatan mereka terhadap orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam. أو تسمع تقرأ أو تشاهد بالصور أو يسمع من sehingga menjadi penyebab bagi kehancuran. وإما في الأفكار المنحرفة التي يترتب عليها تصرف سيء أيضا. Ataupun penyimpangan dari segi pola berpikir yang menjadi penyebab kelakuan yang menyimpang dari agama Allah. فمثل شعب اندلس إلا إذا فتشنا وجدنا السبب ضعف في صحبة ميراث النبوة واتصال بصحبة مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. Kalau kita mempelajari sejarah, kita akan dapati disebabkan karena hubungan yang putus terhadap warisan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun hubungan dengan orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. فمن أمثال الأفكار التي تنتشر ما سمعنا الحديث عنه من الأخ الوكيل بري ينيابو عن الدين ولا يسمع لبقية العالم. Ataukah arti daripada kebebasan dan hak asasi manusia adalah dengan mengikuti pendapat seorang dan tinggalkan pendapat orang-orang yang lainnya? أم يكون معنى الحرية أن تفسد الأخلاق ويذهب الشرف والشمائل الصالحة وينتشر الفساد بيننا ثم نحكم القوانين في ضبط حركة الإنسان في الشؤون الأخرى إلا الفساد والمعاصي نفتح. Ataukah arti daripada kebebasan adalah dengan membebaskan diri kita melakukan kerusakan, melakukan kemaksiatan?
للناس أي منهاج ولا أي جماعة ولا أي أمة أعظم وخيرا من منهج الله تبارك وتعالى ومن رب الخلق الذي hak asasi manusia, melainkan ajaran yang bersumber daripada pencipta manusia yaitu Allah Jalla Jalaluhu. من هذا في أي فكر يحصل أو في أي ديانة تحصل في العالم. Apakah ada yang lebih baik dari ini di dalam suatu pemikiran ataupun di dalam agama-agama yang lain? جاءنا شرع الله الكامل بتحديد الكلمات المحرمة ذلك، فهل أعجب من شرع يحرم ما يضر وما كان خبيثا ويحل ما كان نافعا وما كان غير ضار؟ Agama kita melarang beberapa pandangan yang haram dan beberapa ucapan yang diharamkan dan menghalalkan yang lebih sejak dahulu kala mereka hidup bersamaan dengan arti kata kebebasan dan hak asasi manusia yang sebenarnya, dengan arti kata mereka tidak mengganggu yang lainnya, mereka menghormati yang lainnya, mereka menghargai yang lainnya, dan beginilah keadaan dari sejak dahulu kala sampai saat ini hingga datang pemikiran yang baru yang menjadi penyebab kehancuran saat ini. لما ضعف الاستماع إلى كلام الله وكلام رسوله والتربية على ذلك وانفتحت الآذان إلى كلام أعداء الله وأعداء رسوله جاءت المشكلة في مفهوم الحرية تأييدهم بذلك. Kami bergembira, kata Habib Omar, dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur tentang kegembiraan Bapak Wakil Gubernur dan pemerintah tentang perkumpulan yang semacam ini, perkumpulan yang mendidik moral dan akhlak kaum muslimin sekalian. وسنتنا لا غرض لهم في الأمور الدنيوية ولا في المقاصد السياسية أنهم إذا ناصروهم من أجل الله تعالى يحفظون ويحرسون ويحصل لهم معونة في شؤون الكرات ولا بالمئات ولا بالآلاف بل من عهد آدم إلى اليوم قد صارت أعدادا من الآلاف إلا أنها تتكرر والإنسان لا يعتبر. Dan telah menjadi sunnatullah bahwasanya pemerintah atau musibah yang semacam أن ينقطع الأمل في نعيم بعد ذاك العذاب، أن يلقى الله إنسان والله غاضب عليه فيخلده في أنواع من الآلام لا غاية له. yang tidak ada harapan lagi setelah itu. Musibah yaitu musibah yang menjadi penyebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab seseorang diharamkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan abadi, dan musibah yang menyebabkan seseorang terjerumus di dalam api neraka selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. ومثل هذه المجالس بذكرها والصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيها والدعاء والتضرع تدفع بها البلايا، العذاب الأدنى والعذاب الأكبر. Majalis yang salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad, diingat Allah Subhanahu wa taala, majalis yang kecil maupun yang besar di dunia maupun di akhirat nanti. قد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول إني لأهم بالعذاب على أهل المدينة فإذا نظرت إلى. Dan itu adalah merupakan penyebab diangkatnya musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi قد قامت الإمارة بوجود الله كانت خاشعة dan memakmurkan masjid dengan sholat 5 waktu yang dilakukan di dalam masjid di dalam rumah Allah, dengan i'tikaf di waktu dan setelah sholat subuh sampai terbit matahari, dan sebelum terbenam matahari Allah dan menegakkan dengarkanlah dua hadis dari Nabi besar Muhammad SAW tentang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan perkumpulan berzikir kepada Allah, untuk berdiri di atas mimbar-mimbar suci tersebut. Dan siapa gerangan orang-orang yang mulia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ونحن نسأل الله أن يجعلنا منهم. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita sekalian menjadi kelompok orang-orang mulia tersebut.
الحديث الثاني. Hendaklah kalian bangun dari tempat kalian dalam keadaan dosa-dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. بدلت سيئاتكم حسنات. Dan bahkan dosa-dosa وجاء في دعاء سيدنا داود يا رب إذا وجدتني أتداعى. yang dipanjatkan oleh Nabi Daud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud berdoa kepada Allah seraya kumpul saat ini di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tiada lain karena tauhid sampai kita meninggal dunia. ولو أطعت مخلوقا وتجنبت معصيته لكافأك بما عنده. Kalau kita taat kepada seorang manusia dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh manusia tersebut, maka manusia ini akan memberikan kebaikan dan hadiahnya kepada kita. فكيف بالله عليك يتصور عقلك أن يكافئك؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Maka tidak ada seorang pun yang akan mengetahui apa yang telah dijanjikan oleh Allah pernah ditergambarkan oleh hayalan dan pikiran kita. وفي تحقيق نيلنا للمغفرة وطلب دفع البلاء ندعو الله تعالى. Dan demi untuk meraih Allah Subhanahu wa taala. والله ما فكرت عقولكم وأذهانكم في اسم أعظم وأعلى وأحسن من اسم الله. Demi Allah, hai akal kita tidak akan pernah mengetahui hakikat daripada arti kata Allah. ولا نطقت ألسنتكم باسم أجل وأعلى. Kalimat yang lebih indah, yang lebih manis, yang lebih agung, yang lebih mulia daripada kalimat Allah. كل الذين ينطقون في المشرق والمغرب إنسا وجن لا يجدون أحلى من هذه الكلمة ولا أعلى. Dan seluruh apa yang diucapkan oleh manusia dari barat dan ke timur, mereka tidak akan pernah mendapati. Huwa qaribun minkum. Dekat dengan kita. Qulu lahu. Katakanlah kepadanya, Ya Allah. 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 اللهم اكفنا البلاء يا كافي البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا وأبوها ساجد عند الكعبة والأباء فوق ظهره فنحته بيدها تمكتف أباها صلى الله عليه وسلم. Maka saat itu datang Sayyidatuna Fatimah yang saat itu masih kanak-kanak. Sayyidatuna Fatimah datang menghampiri Nabi besar Muhammad yang saat itu dalam keadaan sujud, sedang darah dari kaki beliau. إذا اشتد عليه وقع الحجارة على جسده قعد من شدة الألم. Sehingga apabila lemparan batu yang begitu banyak dan begitu menyakitkan, beliau tidak mampu menahan lagi, beliau hingga terjatuh dan duduk. Ketika Rasulullah terjatuh duduk, maka datang beberapa orang-orang yang celaka dari orang-orang Taif berusaha mengangkat Rasulullah hingga berdiri demi untuk dilempari batu lagi. كان معهم من الناس أحد إلا زيد بن ثابت وحده زيد بن حارثة وحده. Saat itu tidak ada seorang pun yang bersama Nabi Muhammad melainkan hanya satu orang, yaitu Sayyidina Zaid bin Harithah. Sekali jatuh, duduk hingga dibangunkan dan begitu seterusnya. حتى في آخر مرة شدة الألم فلم يستفق إلا وهو في مكان بعيد اسمه قرن الثعالب. Sampai beliau tidak menyadari apakah atau mengadu tentang kejahatan mereka kepada Allah. لكن شكا إلى ربه ضعف نفسه. Akan tetapi beliau hanya mengadu kepada Allah tentang kelemahan. فعلوا بي ولا فعلوا. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada Allah mereka melakukan ini, berbuat jahat kepadaku, tidak pernah. Datang malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, ini malaikat penjaga gunung datang memohon izin berjumpa kepadamu. قال ربي أرسلني إليك لأكون طوع أمرك. Maka malaikat penjaga gunung mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah mengutusku kepadamu agar aku taat segala perintah yang kau perintahkan kepadaku.
فإن أردت أن تطبق الجبلين فوقهم فيهلكوا كلهم فعلت. Apabila engkau ingin aku angkat gunung ini dan aku timpakan kepada mereka penduduk Taif yang jahat, maka akan aku lakukan. قال لا ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلاب جبريل ولف وقال وما منا إلا له مقام معلوم. Bahkan Sayyidina Jibril berhenti, tidak mampu meneruskan perjalanan dan mengatakan setiap di antara kita memiliki batasan-batasan yang tidak dapat dilaluinya. لكن الحبيب طلع. Akan tetapi sang kekasih Nabi besar Muhammad melanjutkan perjalanannya. وارتفع. Dan naik ke langit. ودنا فتدلى. Hingga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. وشاهد ربه. Sehingga menyaksikan keindahan Zatullah. وكلمه ربه. Dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. ولما حيا ربه تعالى والله تعالى رد السلام على النبي محمد. Ketika Nabi Muhammad صالح وصادق من أمته إلى أيامنا هذه إلى يوم القيامة. Saat itu Nabi Muhammad tidak melupakan setiap orang yang bersungguh-sungguh, setiap orang yang saleh dari umatnya. النبي ورحمة الله وبركاته. Saat Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad mengingat setiap orang-orang yang sungguh di antara kita di tempat suci tersebut. فما نسينا. Nabi Muhammad tidak melupakan kita saat itu. وقد أوذي في الأرض. Padahal saat itu beliau telah disiksa dan diganggu di bumi. قال مرة يا ربي لو جعلت حساب أمتي في القيامة إليه. Satu kali Rasulullah mengatakan, ya Allah, jadikan hisab umatku biar di tanganmu, biar aku yang atur. لماذا يا محمد؟ Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kenapa wahai Nabi Muhammad? قال حتى لا يفتضح بين الأمم. Agar mereka tidak dipermalukan, kata Nabi Muhammad, di hadapan umat-umat yang terdahulu. قال يا حبيبي بل لأجلك اجعل حسابهم إلي حتى لا يفتضح بين يديك. Maka saat itu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, akan tetapi wahai kekasihku, aku jadikan hisab mereka di hari kiamat di tanganku, aku yang urus, agar mereka tidak dipermalukan di hadapanmu wahai Nabi Muhammad. فمن أرحم به منا. Siapa yang lebih mencintai kita daripada Allah Subhanahu wa taala? لا أحد إلا الأحد. Tidak ada yang lebih mencintai kita daripada Nabi Muhammad melainkan Allah Subhanahu wa taala. هذا بعض ما جرى قبل الهجرة. Ini yang terjadi sebelum hijrah Nabi Muhammad. وبعد الهجرة. Dan setelah hijrah قتل. diperangi Rasulullah. وشد جبينه. Hingga terluka kening beliau. وكسرت رباعيته. Hingga pecah gigi beliau. شقت شفته. Bahkan sampai terbelah bibir beliau. جحش جنبه. Dan punggung beliau pun terluka. كسرت جروحه. Luka yang begitu banyak. أمسك الدم بيده وقال أخشى. Pada saat itu beliau menandangi darah yang mengalir. Ketika ditanya kenapa, aku tidak ingin tetesan darah menyentuh bumi sehingga Allah menurunkan azab kepada penduduk bumi. وبات. Setiap malam beliau mendoakan kita sekalian. ما مرت ليلة ترك فيها الدعاء لأمته إلا يوم القيامة. Tidak pernah berlalu satu malam beliau tidak mendoakan umatnya. والآن هذا قبل هجرة. لا إله إلا الله. أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. التي إن شاء الله يدخلكم بخلاصة الكلمات التي تكلموا بها ودعا نريد أن يدعو به لنا في المجمع الحبيب أحمد بن حسن المحضار ونؤمن خلفه
وفي الحديث ما اجتمع قوم فدعا بعضهم وأمن الآخرون إلا استجاب الله لهم. وهذا الدعاء يحوي على خيرات الدنيا والآخرة. آمين. يا صاحب طول العمر شرف الله كما يحب الله وشفاء من كل داء ونصر على أعدائه إلى حضرة النبي. Ada jalan. Ada jalan. Jangan dorong-dorong, jangan dorong-dorong, jangan dorong-dorong. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Coba. Jalan itu. Ke jalan, ke jalan. في واحد جنبك تمام. Ini. Ente mundur ke sana. Iya. Mundur. Ente pegang tangan Ana. Iya. Woi, jangan dorong, jangan dorong. Ente maju ke sana. Ayo ambil. Jangan ada batu. Saya. Ini kasih jalan ini. Jatuh depan. Ente yang ada sialnya, ente ada si anu, ya ada kokatnya. Jangan didorong, dibuka aja. Jangan dialingin. Mundur dong. Udah. Jangan duduk dulu. Udah. Jalan. Waspala itu kepala dulu. Tutup. Awas. Muhammad. Mana lagi? Habis. Mobilnya aja colek. Lebar. Muhammad. Kita akan sampai menuju menjadi al-Ilyas di daerah Kelompok untuk ketua koordinator cabang maupun panitia dan perorangan untuk mengembalikan tanah di depan atau di tempat hadroh. Dan bagi jamaah yang merasa kehilangan kunci motor, tolong buka jalannya. Udah. Terus. Spion. Itu tangannya.
panitia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pengumpulan dari tanggal semua panitia dan kembalikannya pada malam hari ini juga di depan atau di tempat Kaki mobil. Awas kakinya. Assalamualaikum. Bar nempel bar. Awas kaki, mundur. Mundur kaki. Buka jalan. Awas kakinya mobil. Deng, lihat aja cukup. Awas kaki, awas deh. Awas kakinya deh, kaki kamu mobil. Awas, geseran dikit. Munduran, makanya munduran. Munduran dikit, kakinya awas. Kaki kamu. Awas kaki deh. Oh, bincang. Tolong, baru lancar bilang. Kaki. Kirinya awas, jangan bro. Baru lancar bilang. Awas kiri. Iya. Jalan, Deng. Pintu bar. Lepas. Ayo motor kamu maju, motor. Malu jalan duluan, bisa banget ya biar masuk TV.
mengambil di tempat matok mula bagi jemaah yang berangkat ke tempat matok. Iya, bahasa Indonesia kurang.